ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଉତରାୟପୁର। ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଉତରାୟପୁରରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 9 ଦିନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ରାଉତରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସକାଳେ ଆଳତି ଅବକାଶ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନୀତି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ପରେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। 3 ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯିବା ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତମାନେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। From our very first steps, movement means everything. Freedom, strength, connection. But as we grow older, life begins to slow us down. For millions, walking becomes painful. Joint stiffness, swelling, and discomfort steal the joys of everyday life. And this isn't just about aging. Today, even people under 40 are struggling with arthritis. Arthritis breaks down the cartilage, the cushion between your bones, leading to pain and reduced mobility. But nature has an answer. Introducing Smoothwalk, a revolutionary blend of natural ingredients that helps repair cartilage, reduce joint pain, and restore flexibility. Available as a daily supplement and an effective herbal ointment. Smoothwalk tablets harness the power of collagen II, curcumin, boswellia, and natural eggshell membrane to heal from within. Multi-Leaf X Smoothwalk ointment delivers instant relief with camphor, wintergreen, peppermint, and ashwagandha directly to the pain. Life is meant to be lived in motion. Don't let joint pain hold you back. Smoothwalk. Rewind the clock. Restore the walk. Walk without limits. Live without pain. কথা কইবার জগন্নাথଙ୍କ বার্তা জগতକୁ জଣେଇବାର এই যে ধৃষ্টতা এটা কে মানে করিবা আমি তো যাও করিতিলু তবে আমি তো কি জানি জগন্নাথଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ଅନାବିଷ୍କୃତ ବିସ୍ମୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରି ନା ଚାଲିଛି ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ এই যে ধারা বিবরণী মতো কথা কହୁଛନ୍ତି ধারা বিবরণী কিন্তু এটা হচ্ছে ମୋ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ଆଉ ମାଆକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରେନି। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରିଆରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆସିଛି। ଏ 25 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ 25 ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ସତ କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି 200 ବର୍ଷର ଏ ଠାକୁର ଏବଂ 200 ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରି ଆମରି ଗାଁ ଆମରି ମା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗାଁକୁ ମାଆକୁ ତ କେହି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ମାଟିର ଏ ମାଟି ଏ ରାଉତରାୟପୁର ମାଟିର ଯୋଉ ଯେତିକ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଉତରାୟପୁର ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 7 ଜଣ ପୁଣି ଡିଫେନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ଜଳ ବାହିନୀ ଆକାଶ ବାହିନୀ ସବୁ ବାହିନୀର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଅନେକ ମାନେ 100 ଜଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭାର ରାଢି ଏବଂ ଗୁଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ତା ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଶୀତଳା ମନ୍ଦିର ଏଥିରେ ଶୀତଳା ପୂଜା ଉଡା ଦୁର୍ଗା ଆମର ହୋଲି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଯିଏକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭଗବତ ଆସ୍ଥା ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ନେଇକି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଗାଁର ଏ ନାଁର ଏ ଆମ ମାଆର ମାଟି ମାଆର କଥାକୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
जय जगन्नाथ 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 चरण कमल भक्ति प्रणाम जनाऊँ सीमांत रथ यात्रा आज बाहुड़ा दिवस थिला 9 दिन लीलाखेला माउसीमा मंदिर शेष कर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन महाराज चतुर्था मूर्ति पहंडी विजय होई रथारूढ़ होई आज पंडिचा मंदिर सामने उपविष्ट होती एक अपूर्व मुहूर्त जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्था मूर्ति को रथ उपरे जेतेबेले मनीष दर्शन करिथा चर्मचक्षु कोटि जन्म पुण्य पाई यही समय को भक्त टे चाह रही है वर्षक थे तेणु आज हजार हजार संख्यार दुईटी जिलार भक्तगण रेमुणा तथा बरसाई ब्लॉक चंगुआ मंगलपुर माउसीमा मंदिर आमर एवं राउतरापुर भंजछड़ा श्रीगुंडीचा मंदिर यही अंचल हजार हजार भक्त मान आज समावेश हो पहंडी दर्शन करने संगे संगे रथ टाणी आनी माउसीमा मंदिर में पहुंचती ये हूँ भक्त भगवान गोटे भावर अपूर्व मिलन भक्त टे चाहता है बाबू को दर्शन करी प्रभु सिंहद्वार रत्नवेदी ओह्ल आसती भक्त टी दर्शन देवाई यही मुहूर्त को अंतर सहित जी उपलब्धि करे से ही प्रकृतर तार भाव बुझीपे और तार सानिध्य पाई था जिते मनर टे अहम छाड़ी प्रभु चरण तले समर्पित हो जय जगन्नाथ बोली कहीदे से प्रभु सब दोष क्षमा करी सब पाप को मान धोईदे पुण्य पथरे मुक्ति पथरे एवं भविष्य उज्जवलमय रास्ता जड़े भक्त को आग को आगे नहीं तेणु भगवान को प्रार्थना करी हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ ए अंचलवासी को सुख समृद्धि शांति मैत्री भातृत्व भाव में बांधि रखी समस्त परिवार को हस खुशी सुख शांति रखु ए अंचल कृषि प्रधान अंचल एवं ए अंचल भाई मान कृषि शस्य सामने ए वर्ष भरी दिंतु समस्त को सुख दिंतु समृद्धि दिंतु एति प्रार्थना करी प्रभु चरण कमल रोची पुणी यदि प्रभु जीव अवस्था रखि एति प्रार्थना करी प्रभु शक्ति सामर्थ्य दिंतु आगामी वर्ष सेवा करने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में वास्तविक मु राउतरापुर ग्रामर जो श्री जगन्नाथ मंदिर साधारण संपादक वास्तविक आज नीतिकांति आमर दयानिधि रथ शर्मा एवं धारा विवरणी देउथिले उमाकांत चंड महोदय एवं आज जो ए कार्य को सरस सुंदर करचंती महाराज प्रभात कुमार विश्वाल महोदय वास्तविक जगन्नाथ एवं भक्तंकर जो मिलन प्रत्येक वर्ष को थरे आसे आज भक्त भगवान बांधी होइचंती गोटे बड़दांड गोटे स्रोत प्रमाण कर देइचंती भगवान भक्त को छाड़ती नहीं भक्त पाखर भगवान छाड़ती नहीं ए कार्यक्रम आज सरस सुंदर होइतिबारु मु से भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुच्ची आगामी वर्ष आहरी द्विगुणित भल हो ए कार्यक्रम भल हो शस्य श्यामला भरी उठू ए अंचल परिपूर्ण हो दुख दरिद्रता दूर हो मुझे जगन्नाथ निकट में प्रार्थना कर जय जगन्नाथ। बालेश्वर जीवन बारिक रिपोर्ट उत्कल 24 न्यूज।